Mayong adlaw sa tanan. Karon magaisgo ta og words of wisdom, words of encouragement aron nga makabaton kita og kusog nga makalahutay sa atong pagpili nga magkinabuhi Kristohan. Ang atong words of wisdom, words of encouragement nga atong pagkasaluan karon is nakabase kini sa nakasulat sa Proverbs chapter 29 verse 25. Namatod pa, the fear of man bringeth a snare. Ang pagkahadlok ngadto sa tawo nagadala og usa ka litag. But whoso putteth his heart in the Lord shall be safe. Apan bisan kinsa nga nagabutang sa iyang pagsalig ngadto kang Jehova mamaluwat. Matod pa sa Sons and Daughters of God, page 191, all blessings are bestowed upon those who have vital connection with Jesus Christ. Nga ang tanan diin dunay tinud-anay nga kadugtungan ngadto kang Kristo. Meaning kung mas pilion nato si Kristo labaw kaysa tanang mga butang aning kalibutan, ang panalangin nga atong gikinahanglan dili ihikaw sa Dios. Tanan nga panalangin iya na nga bubo kanato, i-prepare na alang kanato. Jesus calls us to himself, not simply to refresh us with his grace and presence for a few hours. Si Ginoong Hesukristo na nawagan kanato ngadto kaniya dili lang aron iyatang baghuon sa iyang grasya, sa iyang presensya sa usa lamang ka takna. And then to send us forth from his light to walk apart from him in sadness and gloom. Nya pasagdaan ta niya nga magalakaw nga bulag sa iyang kahayag diha sa kasub-anan ug sa kagulaanan. No, he tells us that we must abide in him and he with us. Kung siyang gingon, magalakaw laman kita, huyog ganiya og siya magalakaw uban kanato. Meaning conditional ang Kristohanan nga panaw. Kung pilion nato siya mapili nato, pero kung isalikway nato siya, mapugos gud siya og salikway sa ato. Ang 2 Chronicles chapter 15 verse 2 nagaingon, si Jehovah nagauban kanimo samtang kamo uban pa kaniya. Muna siya condition nga kung inyong pangitaon siya while uban ta kaniya, kung gipili nato siya, inyo siya nga hikaplagan. Apan kung inyo siyang isalikway, iya usab kamong isalikway. Ngano? Kay ang Amos chapter 3 verse 3, magakakuyog ba ang duruha gawas kung sila magakauyon. Ngano nga isalikway ta sa Dios kung isalikway nato siya? Kay dili pwede nga magakauyon ang duha gawas kung sila dili magkauyon. 2 Corinthians chapter 6 verse 15, ug unsaon man pagkaangay ni Kristo uban kang bilyag. Amo na reason ngano nga kung isalikway nato si Kristo, mapugos gayud siya pag salikway nato. Kay unsaon man pagkaangay kang Kristo ug kang bilyag. Kung sa atong Christian journey na feel nato nga si Kristo wala nagauban ka nato, dapat susihon nato ang atong kaugalingon. Basin ang atong pagkinabuhi wala na nauyon ngadto kaniya. But whenever his work is to be done, he is present, tender, loving, and compassionate. Pan kung naata sa iyang buluhaton, meaning nagkinabuhi ka nga nagabuhat sa iyang buluhaton ug naglakaw sa iyang kabubuton, malauman ginato ang iyahang presensya nga tender, loving, and compassionate. Meaning hilwas kita uban kaniya, ang iyang gugma ato gayong mabati ug ang iyang kaluoy ato ginang mabati. Pero kung sa atong Christian journey murag na feel nato nga giipi kaniya o na feel nato nga murag wala na siya uban kanato, dapat may nuklog ta ug aron nga susiho nato ang atong kaugalingon. Basin
ang atong paglakaw wala na gusto niya, wala na ta mauyon ngadto kaniya. Pero atong hinumduman nga ang tanan nga mga butang maayo o dili maayo nga mudangat nato part na sa iyang gugma sa atoa. Kay kung kita naglakaw nga Kristohanon unya nahimulag ngadto kaniya, kanang mga kasakit, kagulanan, kabugat sa atong Christian journey, part na sa iyang gugma aron nakita kung nakasala man o galing o nahimulag kaniya, maibalik ngadto kaniya nga maghinulsol o mobalik ngadto kaniya. We need to be reminded that He has prepared for you and me an abiding dwelling place in Himself. Gikinahanglan nga reminded ka kanunay nga siya naga-prepare kanimo o kanako og usa ka lugar nga safety. Asa man nga lugar karon kaning safety nga lugar? Tuaba dito o naaba diri? Ang safety nga lugar alang nato mga Kristohanon, ang panahon nga diin ang presensya sa Dios uban kanato. Asa man kita karon, asa man ka karon o asa man ko ako karon, safety lang ko o safety lang ka kon ang presensya sa Dios uban kanato. Kay kung bulag ngadto kaniya, unsa man atong mahimo bulag kaniya. Sayod naman siguro ang tanan kung unsa ang rason nga kita mahimulag ngadto kaniya ug siya mahilayo nga kanato. Walay lain. Kung kita magapadayon diha sa sala, kung pilion nato ang sala, pilion nato ang suggestion sa kaaway kaysa tambag sa balang espiritu, mao na ang panahon nga kita mahimulag ngadto kaniya. So kinahanglan gihapon ta nga kanunay nga mapahinumduman nga mas musakripisyo sa mga butang diin ato ang gusto apan kini wala mahisubay siyang kabubuton nga dapat ato ang isakripisyo ang mga butang nga lami alang kanato apan wala gusto si Dios og magapili bisan tuod kini sacrificial alang kanato apan kabubuton sa Dios nga manig-ingon sa panig-ingnan ni Saint Paul nga matad pa niya I die daily. 1 Corinthians chapter 15 verse 31. We need to be reminded that He is our refuge. Siya ang atong salipdanan, siya ang atong dalangpanan. Unsa man dapat ang tema sa ato ang mga pulong? Kasub-anan ba? Pagkasagmuyo ba? O ang pagkawalay paglaom ba? No, tiki. Dapat we have to talk courage, to talk faith, and we need to talk hope. Dapat lang ang tema sa ato ang mga pulong o ang mga pulong nga puggawa sa atong babais, katong makapadasig, katong pulong sa pagtuo, o ang pulong sa paglaom. Dili katong makapasagmuyo. Tungod kay doon na kitay tender love o compassion sa atong manulupod. Kung sa nga natong buhaton, look to Him always. So imbes nga sa panahon sa kalisdanan ato kining sulbaron sa atong kaugalingong kapasidad, ikinahanglan nga reminded ta nga makigsulti kaniya sa tanang panahon o mangita kaniya sa tanang panahon o mag-ampo kaniya sa tanang panahon. Kanang gitawag nga pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:17. Trust in Him continually, magasalig kita kanunay ngadto kaniya, and doubt not His love, kung dili ta magaduha-duha sa iyahang gugma. He knows all our weakness, kay nasayod siya sa tanan natong mga kalayohon, and that which we need, ug ang tanan nato nga panginahanglanon. He will give us grace sufficient for us today. Nagasaad siya o grasya nga sibo gayud sa atong panginahanglanon sa matag adlaw. Unsay atong angay buhaton? Only look to Jesus continually and be of good courage o madasigon kanunay. So din natapos ang atong pagtuon, hinaot ang Dios manalangin.